लेडीज़ पार्क, ये पीपल ग्राउंड फसी रोड के ऊपर अलहदा से एक लेडीज़ पार्क बना के दी है ताकि हमारी ख़वातीन वहाँ पर अपनी वहाँ पर एक्सरसाइज कर सकें, वहाँ पे वॉक कर सकें। ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि मैंने ओवरऑल, क्योंकि PHA भी इसी मिनिस्ट्री के नीचे आता है हाउसिंग के, तो जो 48 पार्क्स बन रहे हैं उनके अंदर भी मैंने कहा कि जहाँ जहाँ पार्क्स ज़्यादा हैं जिन इलाकों के अंदर, वहाँ पर एक पार्क जो है वो डेडिकेट कर दिया जाए स्पेशली ख़वातीन के लिए, और उसके जो पैरामीटर्स होते हैं उनको पूरा करे कि 4 दीवारी ऊंची करनी है ताकि अंदर वो वॉक कर रही हो, एक्सरसाइज कर रही हो, तो वो प्रॉपर जो चादर 4 दीवारी होती है उसको पूरा किया जा सके। सो कहने का मकसद ये है कि चाहे कोई बड़ा ट्रंक सीवर हो, छोटी वाटर सप्लाई लाइन हो, स्ट्रीट लाइट्स हो, जो भी हो सकता है, हमने अपने इलाके की डेवलपमेंट के लिए किया और इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। ये इन लोगों का हक भी है जो पिछले 23-24 साल से वोट भी कर रहे हैं और साथ भी खड़े हैं, तो इनका बड़ा हक है। मियां अस्लम इकबाल जिंदाबाद, मियां अस्लम इकबाल रावलपिंडी पहुंचने का ऐलान किया है, वो पहुंचेंगे इंशाल्लाह। क्या प्लान है? उससे पहले जो बड़ी तैनाती होनी है, तो उस हवाले से बताइएगा कि जो तैनाती होनी है क्या PTI को इस्तेमाल में लिया गया है? देखें, आपके सवाल के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट तो ये है कि 26 को इंशाल्लाह ताला हम सारे पिंडी पहुँचे और मेरे लिए थोड़ा सा इस लिहाज से मैनेज करना मुश्किल हो रहा है कि तादाद बहुत ज़्यादा लोगों की जाना चाह रही है, उतनी बड़ी तादाद में हमें ट्रांसपोर्टेशन और दूसरी चीज़ें भी चाहिए। उस मकसद के लिए दोस्त अहबाब जो हैं जिनके पास गाड़ियाँ, उनको मैं कह रहा हूँ कि अपनी गाड़ियाँ जो हैं हम उनकी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। जिनकी अपनी ज़ाती गाड़ियाँ हैं वो भी बहुत बड़ा काफ़िला होगा, और मैं ये कह सकता हूँ बड़े वसूख के साथ कि लाहौर के सारे ही काफ़िले बड़े होंगे, कोई शक नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह इस हल्के से सबसे बड़ा काफ़िला होगा, हम कोशिश करेंगे। सो उनके लिए दोस्त अहबाब जो अपनी गाड़ियाँ कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो जिन्होंने जाना है हमारे साथ, उनके लिए भी हम इंतज़ामात मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं प्राइवेटली, दोस्त अहबाब इकट्ठे होके, ताकि हम आपस में किसी चीज़ को पूल करके तो लोगों को उस ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए ले जाया जा सके। तो ये एक तारीख़ी और बहुत ही बड़ा तारीख़ी इज्तिमा होगा जिसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर नहीं मिलेगी कि इतना बड़ा इज्तिमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने बड़े जलसे, जितने बड़े इज्तिमा हुए हैं, ये सब के रिकॉर्ड को तोड़ेगा और आप देखेंगे कि वहाँ पे इंसानों का समंदर ही होगा इंशाअल्लाह ताला। और मेरे कायद भी तहरीक इंसाफ इंशाअल्लाह ताला वो भी वहाँ पर अपने तमाम लोगों को, पाकिस्तान से इवन के ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी आ रहे हैं, आपकी जो दोनों इकाइयाँ हैं वहाँ से भी लोग आ रहे हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर से भी, गिलगित बल्किस्तान से भी, तमाम जगहों से लोग जो हैं वो काफ़िले जो हैं वो वहाँ पर पहुँचेंगे पिंडी में, और हमने पिंडी में इंशाल्लाह 1 और 2 बजे के दरमियान पहुँच रहा है, तो हम सुबह अर्ली चले जाएंगे। दूसरी बात देखिए, वहाँ पर पहुँचकर जो कायद इस चीज़ का फ़ैसला करेंगे वो होगा। अभी तक का फ़ैसला ये है कि हमने पिंडी पहुँचना है, आगे जो भी उनकी लाइन होगी उसके मुताबिक जो प्लान होगा उसको हम लेकर चलेंगे। दूसरी तैनाती के हवाले से आपने बात की है, उसमें जो आपने मशावरत की बात की है वो मशावरत PM के साथ होती है, और हमारा लीडर पहले ही कह चुके हैं कि इस तैनाती के हवाले से जो भी फ़ैसला होगा वो मेरिट पे होगा, और ऑब्वियसली जो भी हजरात उस लिस्ट में आते हैं वो सारे मेरिट वाले होते हैं। एनीथिंग एल्स? बहुत शुक्रिया जी। सर एक ये कि जिस तरह से तमाम जो कायद हैं वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यास्मीन राशिद साहिबा ने कहा है कि 1 लाख बंदा मैं लेके जाऊंगी, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके हल्के में से, जिस तरह से आपने कहा है कि सबसे बड़ा काफिला यहाँ से निकलेगा, तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? जो लॉन्ग मार्च था शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में हमने कवर किया, उस तादाद में लोग बाहर निकले नहीं, तो मैं जी बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। देखें, डॉक्टर साहिबा के पास पूरा सेंटर पंजाब है, वो सेंटर पंजाब की बात कर रही हैं, हम अपने हलके की बात कर रहे हैं। एक बात जिस तरह मैंने आपसे पहले अर्ज़ की है कि लोग जो हैं वो जाना चाह रहे हैं,
اب ہمیں پرابلم یہ آ رہی ہے کہ ہم نے اتنی بڑی تعداد میں ٹرانسپورٹیشن کیسے کرنی ہے. کوئی بندہ بھی مثلا میں نے جو ایک ٹارگٹ دیے ہوئے اس ٹارگٹ کے مطابق تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں مینیج کر رہا ہوں, لیکن ادر دین ڈیٹ جو ہم رات بیٹھے ہوئے تھے اپنی ٹیم کے ساتھ تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, ہمیں ٹرانسپورٹ چاہیے, سینکڑوں کی تعداد میں گاڑیاں چاہیے ایک حلقے سے کہ جس کے اندر لوگوں نے جانا ہے. تو وہ ہم انتظامات اس کو کر رہے ہیں. جو آپ نے بات کی ہے شاہ محمود قریشی صاحب اور اسد عمر صاحب, اس سے بڑی کیا ایکسرسائز ہوگی کہ جو پارٹی کے مین لیڈر ہیں وہ زخمی ہیں اور باہر نہیں آ سک رہے, 4 ان کو گولیاں لگی ہیں, وہ گھر میں ہیں, لیکن ان کے بعد کی جو لیڈرشپ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کاز کے لیے, ان کے مقصد کے لیے وہ بھی سڑکوں پر ہے. اتنی بڑی تعداد میں تو ان کے ساتھ پہلے کوئی نہیں نکلا, اب ان کے ساتھ ہر کوئی نکل رہا ہے کیونکہ سب کا مقصد ایک ہی ہے, اور وہ مقصد ہے حقیقی آزادی, پاکستان کے اندر انصاف کی بالادستی کے لیے, سول سپرمیسی کے لیے. ہم اس مقصد کے لیے نکل رہے ہیں کہ آخر کب تک پاکستان کو بنے 75 سال ہو گئے, اب بہت کچھ ہو گیا, اب آگے بڑھنے کا وقت ہے. جو ہم سے بعد میں آزاد ہوئے ہیں وہ ملک ہم سے آگے نکل کے سپر پاور بن گئے ہیں, اور ہم پیچھے کے پیچھے جاتے جا رہے ہیں. بجائے اس کے ہم آگے جائیں تو پاکستان کے اندر جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک انصاف نہیں ہوگا معاشرے کے اندر کوئی چیز بھی نہیں ہو سکتی. آپ سڑکیں, گلیاں, مکان, جائیدادیں جو مرضی بنائے بندہ, لیکن معاشرے کے اندر اگر انصاف نہیں ہے تو کوئی چیز بھی نہیں ہے. تو سب سے پہلی بات ہے کہ ملک کے اندر انصاف کا جو نظام ہے وہ بہتر ہونا چاہیے. اس مقصد کے لیے پارلیمنٹ کے اندر جس لیڈر کو بھی لے کر آنا ہے, انشاءاللہ عمران خان آئے گا, اتنی طاقت کے ساتھ لے کر آئیں کہ وہ ریفارمز کر سکے تاکہ بہتر ریفارمز ہوں, اسمبلی پیچھے کھڑی ہو, اسمبلی کے ممبر پیچھے کھڑے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ہر ادارے کے اندر ریفارمز کی جا سکتی ہیں. یہ سب ترجمان نون لیگ کا جو بیان آیا ہے انگلینڈ سے, اس حوالے سے پی ٹی آئی کیا اقدام کرے گی کہ اس نے کہا ہے کہ جی قاتلانہ حملہ نواز شریف نے پلاننگ کی ہے, اور ارشد شریف پر جو ان کا جو قتل ہوا اس میں بھی نواز شریف شامل ہے. دیکھیں ان کی سٹیٹمنٹ آئی, اب دی بھی انہوں نے ایسی جگہ پر ہے جہاں پر سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے ٹی وی پہ آتے ہوئے پھر اس کا جواب بھی دینا پڑتا ہے. یہ پاکستان تو ہے نہیں. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا سیریس قسم کا بیان ہے اور اس کے اوپر پراپر انکوائری ہونی چاہیے. اور انہوں نے جا کے مجسٹریٹ کے سامنے بھی اس کی سٹیٹمنٹ دی ہے, جو کہ میں اخبارات میں پڑھ رہا ہوں, کیونکہ ہمارا ان سے ڈائریکٹ تو کوئی تعلق ہے نہیں. لیکن جو بھی سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے یا جو ان کی ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ انہوں نے جا کر وہاں پر سٹیٹمنٹ بھی دی ہے. تو وہ بڑی خطرناک ہے, اسپیشلی عمران خان صاحب کے بارے اور شہید ارشد شریف کے بارے میں. تو اس کی پراپر انکوائری ہونی چاہیے, اور انکوائری کے اندر پتہ چلے گا کہ وہ اپنے موقف کو ثابت کریں گے کہ کب, کس جگہ, کتنے بجے, کس وقت انہوں نے بلایا اور یہ بات چیت ہوئی. بہت شکریہ.